विरेश तुका सेकंड टाइम तुका आतां आपयलेलो भितर कितें सांगला तुका? कितें जाल्लें आमचे जे मेमोरेंडम आसा हांवें जे केल्ले ते मेमोरेंडम तितून एटॅच करून आणले. तितून हांवें आख्ख्या सानांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीचे जितले लँड यूज चेंज केल्ले आसा घातलेले आसा ते सगळे ऑब्जेक्शन घातलेले आनी फूल विथ टोपोग्राफी कितें कितें आसा तेचे कित्याक लागून आमी ओपोज करता हें सगळें तेचेर मेन्शन केल्लें. मात ते नोटिंगान फायल नोटिंगान ते एड करून आणले. आमी तांकां सांगलेलें की ते हाडून एड करत आनी आतां तेंच्यांनी आपोवन येला. तेंच्यांनी डेप्युटी टावन प्लॅनरा कडल्यान तो रिपोर्ट घेतला आनी तो सगळे तेंच्यांनी ते आसा ते एड केला. आतां हे एड केला पळय ती फायल जी आसा ही फायल नोटींग अलॉंग विथ तेंचो नोटींग सीटीपीचो नोटींग तो टीसीपी सेक्रेटरी वयतलो. टीसीपी सेक्रेटरीन जे सायन हांव ऑलरेडी टीसीपी सेक्रेटरी कडेन उलयल्लो आसा. टीसीपी सेक्रेटरीन एकदां सायन मारली अप्रुवल हे केलो ते जावन मागीर फुडें मिनिस्टराक वयतलो आनी मिनिस्टरा कडल्यान जे कितें आसा ते डिसिजन येतले. सो हो आमी जेन्ना पर्यंत हे डिसिजन येना तेन्ना पर्यंत हांगाच बसतले कित्याक खूब फावटी आमचो टायम सारको वेस्ट जाल्लो आसा. कितलोच तो तेंप जालो आमी हेच्या बाबतींत परत परत येवन ह्या टीसीपी डिपार्टमेंटान आमची कंप्लेन जी आसा ते घालीत आसा. पण अजून पर्यंत म्हाका याद येता 3 आमचे प्रोटेस्ट जाले. 3य प्रोटेस्टान हांगा टीसीपी डिपार्टमेंटान येवन गेले आमी. 3य प्रोटेस्टान अजून पर्यंत तेजो निकाल येवना. सो आतां जेन्ना पर्यंत हें जायना तेन्ना पर्यंत आमी हांगासले वचपाचे ना. तशेंच बाकीचे जे सर्वे नंबर आसा आमी तांकां सांगला की सानांद्रे मतदारसंघात बिकॉज आमकां उदकाचो सामको प्रचंड प्रॉब्लेम आसा. आयज दोंगर जे आसा ते कातरिल्ले आमकां फ्लडींग जावपाचो प्रॉब्लेम आसा आनी तिसवाडी तालुक्यात एकूच मतदारसंघ सारको इतलो बरो उरलेलो आसा जितून खुबशीं झाडां आसा दोंगर आसा शेतां सारकी आसा भाटां सारकी आसा आनी हे सद्याक एक सामको कंटिन्युअस एटॅक चालू आसा सानांद्रे मतदारसंघाचे. आमी हांव वयता थंय आमी पळयता की हेंच चालू आसा आनी हांगा तांकां समज अशी अप्रुवलां दिली सारके रोड बीन नासतना नाल्यार फुडें आनी उरतलें कितें भुरग्यांक फुडले पिळगेक कांयच उरपाचें ना. सो जेन्ना पर्यंत मिनिस्टर जावं मुखेलमंत्री हे सांगता की मुखेलमंत्र्याक सेपरेट फायल मूव जातली म्हणून आनी मिनिस्टराक सेपरेट फायल. आतां कोणाची फायल पयलू जाता ती पळोवया. एकटो मुखेलमंत्री आसा आनी एकटो मुखेलमंत्री जावपाक सोदता. सो आतां कोणाचें कितें जातलें तें आमकां खबर नंबर 1 आनी नंबर 2 हय नंबर 1 नंबर 2 ते सांगता त्या भशेन. आतां कोणाचें कितें जातलें कोणाचें पयलू जातलें तें पळोवया. आमी तरी पूण रावल्या कोणाचें कितें जाता तें पळोवपाक. कित्याक सीएमाक चीफ मिनिस्टराक हांवेंनूय हेजें रिप्रेझेंटेशन दिल्लें पर्सनली वचून मेळिल्ल्यान टोटल हांवें एक्सप्लेन केल्लें खंयची एरियाज कितें आसा ती आनी कित्याक हें खरें म्हटल्यार लोकां कडेन घालपाक जाय आसलें. तुमी समज एक 5,000 6,000 वॉट एवर तुमी करता 74,000 हें लोकां फुड्यान घालपाक जाय आसलें. हें लोकां फुड्यान तुमी घाली नासतना बाय पास करून हें पास करता. ग्रामसभेक बीन कोणाकूच कांय खबर ना. सो हें पंचायतीन आयज सगळे हांव पंचायतीं कडेन रिक्वेस्ट करता की बाबा तुमी सगळे एक्टीव रावा. अशें कितें येयलें नाल्यार तुमी पंचायतीच्या थ्रूय ओपोज घालपाक जाय. आमीच घालतले अशें ना पंचायतींनी ते कंटिन्युअसली घालपाक जाय. लोक भायर सरताले तेन्नाच न्हू अशें कितेंय येवं हो 39 आसूं 17(2) आसूं जावं आनी कसलें हाडटा हें जेन्ना चलता तेन्ना पंचायती ज्यो आसा त्योय विजिलंट रावपाची गरज आसा. आतां तुमी स्टार्ट केलेले पयले सद्याक सकाळीं शिद्दोण पांया आतां खंयचे आनी विलेजीस तुवें म्हणलें मांदूर एक जाली आनी खंयचे विलेजीस पळय आतां हे पळय हो ती लिस्ट आसा अप्रूव्ड लिस्ट. हे लिस्टान पयलू आमकां येता आतां रिसंट जो जाल्लो आसा तो म्हटल्यार मंडूर विलेजीन जाल्लो आसा. मंडूर विलेजीचो होय आमी घातलेलो सचिन बुदुरी RNG एंटरप्रायझीस प्रायव्हेट लिमिटेड दिल्ली बेस्ड कंपनी. सो हे जे आसा दिल्लीचे हे आयज गोंयान येवन हांगा लँड यूज चेंज करता. हेजो टोटल एरिया जो आसा तो 89,225 मंडूर विलेजीन सर्वे नंबर 59/1A आनी हो जो झोन आसा हो पार्टली नॅचरल कवर आसा मायक्रो इंडस्ट्रियल झोन आसा आनी सेटलमेंट आसा. आतां हितूंचो जो टोटल एरिया ते चेंज करपाक सोदता तो 74,115 म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतले 74,115 समज इतलो एरिया स्क्वेअर मिटर एरिया तेंच्यांनी चेंज केलो लँड यूज चेंज केलो ऑलरेडी केला तेंच्यांनी. हे पळय हांगा गॅजेटार ऑलरेडी तेंच्यांनी करून हें केल्लो आसा. जानेवारीच्या 19 तारखेक तेंच्यांनी केला. हे आतां लेटस्ट आमकां मेळ्ळा जानेवारीच्या 19 तारखेक. सो हें समज केलें जाल्यार आख्खो आमचो दोंगर जो आसा तो काबार जातलो. हांगा फूल बिल्डिंग्यो येतल्यो कन्स्ट्रक्शन येतलें उदक कांयच मेळपाचें ना. हांव दोंगरेर मंडूर लोकांक तूं म्हणटा पळय तो आख्खो फूल टोटल ग्रीन कवर आहा. हय नॅचरल कवर आसा मायक्रो इंडस्ट्रियल झोन आसा तितून
ओके तो मायक्रो इंडस्ट्रियल झोन हा पळय तो ओपोज केलो थिंगा. हय पळय कशें आसा हो जो दोंगर आसा हो म्हाका खबर आसा कित्याक हो ह्या दोंगराक किणया रान म्हणटा रान हे रान हांगा थंय आतां कितें केला दोंगराची जी झाडां आसा ती कट करून कॅनोपी तेजी कमी केल्या सो हे किणया रान जें आसा हे किणया रानान तेंच्यांनी आख्खे सगळे दोंगर घातलेले आहा. हेच्या पयलीं आमी वचोन थंय उजो घातलो आनी कितें घातलो म्हूण आमी हाडिल्ले तरी पूण ते चालूच आसा म्हटल्यार तांकां हे लँड यूज चेंज जावं सेटलमेंटाक हाडपाक जाय म्हणून ते करता सगळे. थिंगा एका मिनिस्टराचो आतां हा म्हणून हय मिनिस्टराचो आसतलो आनी कोणाचो आसतलो हांव लोक आनी कोण कोण इनवॉल्व आसा ते आमचे कडेन जेन्ना हे प्रूफ येतले तेन्ना आमी एक्सपोज करतले. पण हो जितलो जागो आसा हो 74,000 हो सगळ्यांकून मेजर जागो आसा आमच्या सानंद्री कॉन्स्टिट्युएन्सीन. दुसरो जो आसा तो जयदीप सिमारिया होल्डर ऑफ जयदीप तहसीलदार हांटी हो कोण आता हांटी बांटी कल्ले येयल्या कोण जाणा. आता हे हांटीन 32,800 स्क्वेअर मिटर जमीन 94/1 ह्या बांबोलीम विलेजीन घातल्या आणि त्या विलेजीन त्यांचो अप्रुव्हल दिल्लो आसा 20,754 स्क्वेअर मिटर. हो जो आसा तो पार्टली नॅचरल कव्हर पार्टली नॅचरल कव्हर विथ नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा. आता हे पासून आमी टोपोग्राफी तांकां दाखयली कित्याक इतलो स्लोप आसा जो स्लोप ग्रेडियंट मोर दॅन 25% आसा. हे हांवें क्लियर कट हेचेर ऑब्जेक्शन घातलेलें बट हेंका पासून तेंच्यांनी अप्रुव्हल दिलो. तिसरे आसा ते इम्पिरियल नॉर्थ स्टार एक्झिम LLP. आता हे कोण नवीन येयल्या कित्याक हे कुर्का विलेजीनूय तेंच्यांनी घातला आनी शिरगांव विलेजीनूय घातला. हांगा अशें जालें एक लॉबी आसा ती लॉबी जी आसा ती एक बारीक बारीक कंपनी फॉर्म करता आनी ती दिल्लीच्यान आनी खंयच्यान ते रजिस्ट्रेशन आसा तेंचे आनी ते कितें करता हे आमचे जागे जे आसा तेंचेर दोवा आसा आनी तो पोर्शन बाय पोर्शन आता हांगा तेंच्यांनी कितें केला शिरगांव विलेज जी आसा तितून 42/1 पार्ट 42/2 पार्ट ह्या हितून 5,000 स्क्वेअर मिटर जमीन नॅचरल कव्हर आसा आनी पार्टली नॅचरल कव्हर विथ नो डेव्हलपमेंट स्लोप. ही जमीन तेंच्यांनी ऑलरेडी नोटिफाय केली अप्रुव्हल केली. तशीच सेम हे इम्पिरियल नॉर्थ स्टार म्हणटा तेंच्यांनी 44/1 कुर्का विलेजीन 6,000 स्क्वेअर मिटर ऑर्चर्ड लँड आसा तो सेटलमेंट केलो. आता हे टोटल 4 जे आसा हे ऑलरेडी अप्रुव्ड आसा सानंद्री कॉन्स्टिट्युएन्सीन. बाकीचे जे आसा ते प्रोविजनल अप्रुव्हलाक आसा. आता प्रोविजनल अप्रुव्हलाक खंयचो आसा आता हो कोण सिल्वेरा इनलँड वॉटर ट्रान्सपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड रिप्रेझेंटेड बाय फ्रांसिस्को सिल्वेरा. आता हो फ्रांसिस्को सिल्वेरा हे सगळ्यांक खबर आसा कोण तो. हो आदलो आमदार हेणेन घातलेले आसा सर्वे नंबर 127/5. आता हे बीजेपीचेच मनीस आपणाक जाय तशी मनमानी करता हे कळटा. भाटीम विलेज आसा भाटीम विलेजीन 9,900 स्क्वेअर मिटर ही जमीन तेणेन हे केल्ल्या टोटल जमीन आसा M2 म्हणून आनी तितून पार्टली नॅचरल कव्हर विथ नो डेव्हलपमेंट स्लोप हेरिटेज ट्रेल अलॉंग विथ इस्टर्न बाउंड्री म्हटल्यार हेरिटेज ट्रेल आसा थंय जी राजबीद म्हणटा पळय ती राजबीद आसा. थंय सकयल बफर झोन आसा जो हेका लागता लेकाक लागता आनी तो सेटलमेंटाक घातला. तो टोटल तेजी हे घातले तेणेन ती 8,384 म्हटल्यार कितें हे आपणाची पळय भाजपाक सोदता बीजेपी उस्कार हे कळटा क्लियर कट. आता हे अजून पर्यंत जावना हे होल्डर आसा. मागीर डेम्पो प्रायव्हेट इन्व्हेस्टमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड 6 आनी एन आल्कॉन डेव्हलपर्स. आता आल्कॉन डेव्हलपर्स कोणाचे हेय तुम्ही पळया कोण प्रोप्रायटर तेजे आसा कोण पार्टनर आसा हे पळया. हितून 42/2 शिरगांव विलेज हांगा तेंचे 44,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा. पार्टली सेटलमेंट पार्टली ऑर्चर्ड पार्टली नॅचरल कव्हर विथ नो डेव्हलपमेंट स्लोप. 22 मेन्शन केला 22,213 स्क्वेअर मिटर जी आसा ती जमीन नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा आनी ते तितूनचो 10,922 हो तेंच्यांनी आता सेटलमेंटाक घातला. मागीर अडवलपालकर कन्स्ट्रक्शन एंड रिसॉर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड ज्यांनी 44/1 कुर्का विलेजीन हांगा तेंच्यांनी 21,432 जी एरिया आसा तितून पार्टली सेटलमेंट आसा ऑर्चर्ड लँड आसा 12,092 पार्टली नॅचरल कव्हर 2,500 पार्टली नॅचरल कव्हर विथ नो डेव्हलपमेंट स्लोप 2,725 स्क्वेअर मिटर आणि हितूनचो तेणेन 18,753 स्क्वेअर मिटर जो आसा तो कन्वर्जनाक घातला. आता ही जी जमीन आसा आनीक बांबोलीम आता जे पांयांचे लोक येयल्या डेपो प्रॉपर्टीज एंड इन्व्हेस्टमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड आणि केअर ऑफ आल्कॉन डेव्हलपर्स हितून सर्वे नंबर 53/1
53/2, 54/0, 55/0 पार्ट हो आसा. हितून हे शिरगांव विलेजीन लागता. सर्वे नंबर 51, 53/2, 54/0 आणि 55/0. हे टोटल जमीन जी आसा ही टोटल जमनीन डिफरंट हे आसा. लायक ऑर्चर्ड लँड आसा, नॅचरल कवर आसा, नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा. हितून तुमकां सगळो म्हटल्यार हेरिटेजूय सायट आसा ती नोटिफाय अजून पर्यंत करूंक ना. आणि हे हितूनचे तेणें 39,337 स्क्वेअर मिटर तेंच्यांनी अप्रुवलाक घातल्या. आणि लास्ट जी 9 आसा ही परत एकदा डेपो प्रॉपर्टीज अँड इन्व्हेस्टमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड केअर ऑफ आल्कॉन डेव्हलपर्स हांगा परत 42/1 पार्ट, 42/2 पार्ट आसा शिरगांव विलेज. हितून तेंच्यांनी टोटल जमीन जी आसा 28,878 नॅचरल कवर, नो डेव्हलपमेंट स्लोप आणि ऑर्चर्ड लँड हे सगळे तेंच्यांनी घातला. हे आतां हांवें लेटेस्ट लिस्ट जी आसा तेंच्याकडल्यान घेतल्या. हे तुमकां सांगता कित्याक हे टोटल समज नो लँड यूज चेंज जाले नाल्यार सानांद्रेचो टोटल जो जॉग्राफिकल एरिया आसा ती आख्खी चेंज जातली. व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो येतल्यो आणि ह्या बिल्डिंगे फाल्यां आमच्या गोंयकारांकडे कोणा कडेन कापस्ताद ना थंय इल्लेशे फ्लॅट घेवपाक जावं थंय कितें प्लॉट घेवपाक कोणा कडेन कापस्ताद ना. आनी प्लस उदकाची डॅमेज जातली. उदक आमकां मेळपाक ना. रोड ट्रान्सपोर्टेशन आयज बारीक बारीक रोड आसा ते फाल्यां वायडनींग करतले. सायडीची घरां सगळीं मोडून उडयतले. देवळां आमची मोडून उडयतले. चर्ची कॉपेलां हे मोडून उडयतले. सो हांव मागता गोंयकारांकडे सानंद्रिय मतदारसंघाच्या लोकांकडेन की तुमी आयज येवचे. जेन्ना पर्यंत हे जायना तेन्ना पर्यंत आमी हेका विरोध करपाक हांगा बसतले. माजी आमदार फ्रांसिस्को सिल्वेराची एक जो लँड आसा ती नो डेव्हलपमेंट झोन आनी हेरिटेज वॉकार आहा म्हणटा ती तेजेर कितें म्हणणें आहा तुमी केन्ना पळय कशें आसा हेजें म्हणणें इतलेंच आसा. हें म्हणणें तेजें कळटा न्हू हेजेर पळय हांगा क्लियर दाखयला रिप्रेझेंटिंग फ्रांसिस्को सिल्वेरा. आतां तेजें म्हणणें कितें तेका जाय आपणाची प्रॉपर्टी डेव्हलप करपाक. तेका थंय कितें तरी बांदपाक जाय आसतलें ना कोणाक तरी बिल्डराक विकपाक जाय आसतलें. ते बिल्डराक विकले म्हणटकूच तेका आतां जो ऑर्चर्ड लँड नो डेव्हलपमेंट स्लोपाचो जो जागा आसा तो रेट वाडोवन मेळटली. ऑलरेडी तेणें थंय हिल कटींग करून 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 ती माती काबार केली. दोंगर सारको काबार करून उडयलो. तेजेर आमी पयलीं कंप्लेन घातलेली. मात आयज सरकार तेंचो आसा. सरकार ahल्या मनशांक तांकां भितूर तरी कशें घेतले तेंच्यांनी येवन तरी पळोवंक जाल्लो. ही फायल तेन्ना भितूर घालता तेन्ना आयज ते आपणाची मनमानी करता. आपणाक कितें फायदो मेळटलो म्हणून ते आयज अशें करता. सो हेतून क्लियर कळटा पर्सनल बेनिफिट्स आयज खूब जाणांचे जे मिनिस्टर आसूं जावं आमदार आसूं जावं माजी आमदार आसूं या बीजेपीचे जे आसा जावं आनी कोणाचे आसूं हेंचो पर्सनल बेनिफिटाक लागून तुमी आयज गोंय सोंपोवंक उठल्या. आमचे जे गांव आसा ते सोंपोवंक उठल्या. सो हे सेम जाल्लें आसा. पर्सनल बेनिफिटाक लागून तेणें हें 39A अंडर घातलां.